रजनी गंधार बास रजनी गंधार बास झरी भाई पेंटा रहीगला रखिता पदारे किछि कुह किछि कुह किछि कुह ए राती सरी जाउछि ए राती सरी जाउछि ए राती सरी जाउछि খুড়ি বাবা কি করছে তুমি শালা বাবাকে বলৎকার করবে নাকি শালা এরকম কাজ করছে তুমি মানুষ না শালা বান মানুষ আছে বাবাকে বলৎকার করবে চলে যাও আমার চোখকে সামনে চলে যাও বদমাস আছে চলে যাও শুনো ছাত উপরକୁ যে যাচ্ছে লুগাপটা শুকিছে নেইকে আসবে বদমাস देखिनी केबे तो परी झिया आजी जाए प्रथम थर लागिला मते भल पाए कही देखिए ए प्रेम रे पड़ीला कही देखिए ए बाटरे हजिला चाहूं चाहूं सब सरिला तोर नैना नैना मते मारी देला तोर चिन्ह चिन्ह हस सारी देला तोर नैना नैना मते मारी देला तोर चिन्ह चिन्ह हस सारी देला विश्वास कर धन तुम नाम हृत्पिंड और फुसफुस रे लेखि देइछि हृदय तो समस्ते लिखुचंती तुम संगे कथा हला बेले को मो सुषुम्ना कांडटा सिरी सिरी ही जाउछि से किछि होउछि भारी मजा लगुछि भारी आस्कितिया लागुछि किछि किछि होउछि भारी मजा लगुछि सितुन अरे तो रूम टा हबो की नहीं गोटे गर्लफ्रेंड अच्छी तो जस्ट टी खाली जाकि रूम रे लाइट छपे कथा आउ कि करन हेनी शला रूम 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 निहार निहार फोन उठा हाँ निहार अरे मुझे कहती कि ये तोर जो रूम रे रहतु किए किए रोच मुझे कहती कि तू फांका अच्छु घंटे 2 घंटा रूम टे हो पार कि अरे सान भाई बड़ भाई आ मु रहूचु अच्छा तो 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 लाटिन टा कहू तो लाटिन टा केते केते कहलु 12x12 तो 12x12 तो मु कोन कहथि कि लाटिन टा घंटे 2 घंटा पे ही परिबो लाटिन रे बा गोटे सांग ता गर्लफ्रेंड को धर के 4 दिन तो आई रख संजय 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 भाई हेलो हाँ भाई संजय कुह भाई भला छ ए भाई टिके तुम रूम टिके घंटे पे ही परिबो घंटे पे बेसी नहीं घंटे पे हे जेजेर मार अछंती रे अरे भाई मु कौन कहते कि गर्लफ्रेंड टा पटेस तो जस्ट खाली टिके ए रोमांटिक क्वारंटाइन रही था ना रे अबनी रे रख 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 बाला लोक कह भगवान गोटे रूम टा केमती कर दियो प्रभु रूम रूम कोठी अठा रूम टा घंटा पे हबो कि एक्शन भगवान रूम गोटे राधा गोविंद अच्छा सुनो तो आमी तीर्थ जाइछे 2 दिन परे फेरबे सत कहूछ बापा घर जे रकम अच्छे से रकम रखबे आउ जदि असना करबे ताले तुम्हार पछपट लाला कर देबे बुझते पारिस तो ठीक आछे चले आसो दुआर देबे आसो सुना घर बहरिया अरे कबाड़
কবাটটা তো খুলো কি করছে আমাকে লাগছে এই ঘর ভিতরে কি এপর সেপর কাজ করছে আরে কবাটটা তো খুলো শালা ঘন্টাটা হেলানি আমাকে ছিড়া করে দিচ্ছে শালা কত টাইম লাগছে তোমাকে কবাটটা খুলবে তাকে কত টাইম লাগছে नहीं मैंने बाथरूम जाइए तो टिके लेट हो गला साला लेडीज परफ्यूम ओह नो नहीं माने लेडीज परफ्यूम काई कोटी गोबर गंध तो उड़ के नहीं उड़ी बाबा लेडीज चुप ସେଇଟା ମୁଁ রাত্রে পেদিবি দিনের পুব লাগ যাব রাত্রে জিপ লাগ যাব আমার ঠিক জানছে তুমি শালা সাড়ে বদমাস আছে লেডিস পারফিউম কোথায় লুচিয়েছে কোথায় এরকম এখানে কাজ চলছে শালা বাঘ ঘরে মৃগ নাটক চলছে এরকম কাজ করছে আমার ঘরে বাবা শুনো তো বাবা আরে আপনি আমাকে ভুল বুঝছে বাবা কই গড়বড় আমি করে না বাবা শুনো তো বাবা শালা কিছু শুনবো না কিছু বুঝবো না এরকম কাজ করছে নাই বাবা মানে ইয়ে জিওপিও ঘরে পুরাকে এরকম কাজ করছে তেজ্যপুত করে দেবে কিছু শুনবো না ନନ୍ଦିନୀ ଓ ନନ୍ଦିନୀ ଇଏ ମଉସା କଥା କ'ଣ କି କଥା ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଇଏ କାଲି ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଅଜା ଥିଲେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ଟା ହଠାତ୍ କଟିଗଲା ଇଏ ମୋତେ କିସ୍ ପାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି କ'ଣ ଇଏ ଯାଇକି ଅଜାକୁ କିସ୍ କରି ପକେଇଲା ଏଇ ଛୋଟ କଥା ଏ ভাই তুই ଥିଲି ବୋଲି বঞ্চাই দিল ମୋ ভাইটা ও এ কথাকে না পেল দিলে কল কথাকে তোমার যেবে পপি দরকার হবে আমাকে বলবে আমি মনা করছে কি আমি পপি দিয়ে দেবে মা আমার নম্বর রাখো আমি তোমাকে যেবে পপি দরকার হবে আমাকে বলবে ঠিক আছে আমি আসছি তোর কেতে চুমা দরকার মৌসুম নমস্কার শালা এটা পুনি কি বাপা মু কହୁନଥିଲି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡୁସ୍ତା ନା ଏ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଘର ନେଇକି ଦେହ ବେପାର କରୁଛି ଦେହ ବେପାର ନାଇଁ ମାନେ ଦହି ବେପାର କରୁଛି ଓ ଦହି ବେପାର ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରୁବି ସାଙ୍ଗେ ଜୁବି ଡୁବି मौसा नमस्कार बोले क्या हेले मु ताको काली कही से दूधटारे गोटे कि दीटा नेंबू पकाऊ हेले सी क्यों कर काली किले टाका नेंबू पकई दी से दही न होगी से क्षीर छेना हो बोले वो क्यों करी से बजाती माइकिना एत कहला पर बुझौची से बुझुनी से झगड़ा चल 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 मोनालिसा मोनालिसा अरे मोनालिसा तुम्हें एठी व्हाट इज दिस मौसा नमस्कार শালা এটা পড়ে কি আমাকে বলো এটা বলছে হাজবেন্ড এটা বলছে বয়ফ্রেন্ড শালা এটা পড়ে কি বাবা মু কହୁନଥିଲି এ ইউটিউব স্টার বুনু ইয়ে জনে রেপিস্ট মানে আর্টিস্ট ও আর্টিস্ট এরকম বলবে না ये कौन ये मुझे म्यूजिक वीडियो करी एत टका खर्च करछि हिमान साहब सब गीत गाई सारे डायरेक्टर तुमको कौन टे कही तुम रागी पलि आसो हाँ ये गुलुआ थिला बोली आज मोर 2000 टका मचिगला तो तुम रागनी मौसा मोर गोटे म्यूजिक वीडियो होची गोटे बुढ़ा रोल अच्छी तुम आसी करिवो हला आइला घर गेला हाय मोर माइकिन को एत टका कोन करछबे तो जा ए मोर सालाइन सर जाइछे जा टीएलु टिके पानी पुरे के आनिमु नुणा टिके पकेबे सालाइन पानी करबा मौसा नमस्कार मोर 10 पक उठिला मझेरा मु बहुत चेने खाए मोर मुंह को उठी गला 10 पक देखंतु मुंहटा किस भले आइछे तो तार पर कोन हला डॉक्टर कहला तो मेडिसिन खा मु मेडिसिन खाई बेड रे पड़ची ये एठी मेडिसिन खाइबा को चानी आइछी चल हमें जीवा শালা এটা পড়ে কি ये बॉयफ्रेंड ये हजबैंड ये संपर्क हजबैंड आउ ये होचंती घइता सब निजर ये बॉयफ्रेंड আছে ये हजबैंड আছে ये संपर्क हजबैंड আছে ये শালাটা ঘইতা আছে আমি শালাটা এটি নাতি আছে हेलो हेलो षंढ गोटे हेल्प दरकार भाई मुझे गोटे झील को लेकर रूम को पलि आसी तू खाली आसू कहू बापा मुझे सीटा मो गर्लफ्रेंड नो तो गर्लफ्रेंड तुम झगड़ा हो मो पाखे छाड़ू आसपार रख 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 सितुन से हेलो रोटी सितुन हेलो सितुन गोटे झील को नहीं रूम को लेकिन पलि आसी तू खाली कहू आसिक तो गर्लफ्रेंड मो गर्लफ्रेंड नुहे बचा बापा देखीदेवे रे
কাହିଁ ବାଳକୁ ଶଳା ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ବେଳେ ଶଳା କେହି ହେଲ୍ପ କରିବେନି। আচ্ছা মা একটা কথা বলবো তো, কত বয়ফ্রেন্ড তোমার আছে? আচ্ছা মা তোমার চন্দ্রপদন টিকে দেখা তো। ওই তোর মায়াবী চোখ কাজল হয়ে যাব, আর উড়লে হাওয়ায় তোর আঁচল হয়ে যাব। আমার হয়ে যা তুই, আমি তোর হয়ে যাব। একবার ডেকে যা তুই, বারবার চলে যাব। তোর দুষ্টমিতে আমি ইচ্ছে মিশাবো। আমি তীর্থ যাইছে, 2 দিন পরে ফেরবে। হ্যালো শুনো তো, আমি কি বলছে, আমি বলছি কি হায়দ্রাবাদ গোলকুন্ডা হোটেলে একটা রুম বুক আছে, আমি আর তুমি, তুমি আর আমি। কত মজা লাগবে, আমি ভাবছি তো আমার রুমও ঠিক করে উঠছি। ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ପେଟଟା ଟିକେ ଭୁଟଭୁଟ ହଉଛି ତ। তাহলে প্ল্যান ক্যান্সেল আছে? ହଁ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନସେଲ। না আমাকে ଭଲ লাগবো না। ବୁଢ଼ାଟା ସହିତ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଟୋକା ପଟେଇଛି। দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা, দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা। শিখা তুমি আমাকে দিল ধোকা। তা সঙ্গে করবে তাক দিন দিন দা साला सैनिटाइजर स्प्रे करके मारबे साला। के कोचे बॉयफ्रेंड আছে, কে কোচে হাজবেন্ড আছে। তো কি হবে, কি হবে বলো তো, কি হবে, কি হবে? ମୁଁ ତାର କେହି ନୁହଁ, ତାର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବାନି। ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଅଛି, ନିଜେ ନାମ ନେବି ବଢ଼େଇଲେ। ତା କଥାରେ ପଡି ଯାଇକି ବେକାରଟେ ଗାଇଲି। ଚାଲ 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 ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ। ଏକାଟାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ଚୁଟି ମୁଟି ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲି, ହେଇ କୋଭିଡ ମତେ ଡାକିଦେଲୁ, କହିଲା ଆକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଶଳା ନାମ ନେଇଗଲି ପୁରା, ହାତରେ ବିୟର ଧରେଇବାକୁ କହିକି ଭିତରେ କରୋନା ପୁରେଇ ଦେଲା। ଗହଳି କଣ କିରେ? ଗହଳି ତା ଜେଜେର ବଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି। ମୁଁ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତୁ ଯୋଉ ମତେ କହିଥିଲୁ ରୁମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ, ଯୋଉ ଝିଅ, ସେ ଝିଅ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୋ ବାପାକୁ କହିଦେବି, ଠିକ ହବ ତ? ପୁରା ଘୋଷି ଦେଇଛ ଛବିଆ ଦାଦା ନା ତମେ, କେତେ ଭଲ। ଘୋଷି ଦେଇ ତମ ମନରେ ଗର୍ବ ବୋଲି ଟିକେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନାହିଁ ମୋ ମନରେ। ଏତେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ, ଜଟଣୀ ପଳେଇଥିଲ। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଇଲେ ଟିକେ ଲେଖା ଦେଇ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ବହି ସରିଗଲା। ତମେ ଏତେବେଳକୁ ଆଉଛ, ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉନ। କଣ କରିବୁ? ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲି ଯାଉ। ବୁଲିଯିବି? ବୁଲି ଯାଉନ, ଟିକେ ବୁଲି ଯାଉ। ବୁଲି ଯାଉଛି। ଏତେବେଳକୁ ଆସି 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଲାଣି, ଏତେବେଳକୁ ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଘୋଷି ଦେଇଛି। ଚାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ତମେ ବି ଚାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର। ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ଚାଲ ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ସେଣ୍ଟର। ଚାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা, দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা, দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা, দুঃখ মো ভাগ্যের লেখা। যদি ভিডিওটি ভালো লাগছে লাইক করিবে, শেয়ার করিবে, সাবস্ক্রাইব। मिस्टर गुलुआ ब्लॉग्स को मध्य सब्सक्राइब करिवे।
बहुत मात्रा भल पाया दौरान आम कहीं मना करूँ आपण मैंने बहुत मात्रा भल पाया दौरान एत भल पाया दौरान मु परदिन पुरी जाइली आपण मानक भल पाया घर पलि आसली फेरिकी एत भल पाया दौरान कही हेनी तेणु के मिछ टिके अधिक जाउछि ना ठीक ठाक बहुत मात्रा भल पाया दौरान मु खाली एति वर्तमान मु खाली एति कहबी जे आपण माने लास्ट वीडियो कहितले जे टिके कॉमेडी कमी जाउछि गुलाई टिके आउ टिके मसलादार आमे सेति में ए वीडियो टिके बहुत मात्रा परिश्रम करछु आमे चेष्टा करछु आपण माने मन खोली पैंट खोली नहीं शर्ट खोली केवल हसिबे सेटा हले खाड़ हे जिवो तेणु केवल शर्ट खोली हसंतु एवं माने एटा गोटे नुआ टाइप रो ट्राई करछु सबले ओडिया करू टिके बेंगली मिक्स करी गोटे माने गोटे कुतकुत करे पे समस्त गुलुआ भाई को पुराना वीडियो को मिस करथले पुराना वीडियो रे गुलुआ भाई जो डबल डबल कैरेक्टर देखिया पाई तो हमें सेतिरे एतरे डबल तड़का मिसई देछु तो जल्दी जल्दी देखंतु আমার বাবা আমার बेंगल